Asal pakai students Narana belai ke khajani hamjokmong tai khulomong yapare mo subject ang bisi kokolok sagalak chini resource person lok je salangka abono minority jon bokhorogo dawi nawi jottono jon collectively daitto nawi jon samai tangai thangkai folk. What is the meaning of folk sungka chini Honorable Tinini guest Nanda Kumar Jomotia. Angka kayo Nanda Kumar Devorma. Angka kayo folk. Oneke Simon na FOLK folk. Chantaboni modern dictionary nai lekha kai. Traditional, aboriginal. Kono কবি ছাড়া without authors কোন সিজাব করে কোন বিজাব করে কোন সিস্টেম করে কোন সারিগামা করে হাইপারম তীব্রাসানি যে চিনি কালচার বাজে নামজাক ম ফক ডান্স ফক মিউজিক বড় মুঠাংনানি বাগৈ মুঠাং নারংনানি বাগৈ কমাই থাংনা নাইমানি অবনো মুঠাং নারংনানি বাগৈ দিনিসিমি বিফোর 13 years whatever 2010 এডিসি প্রশাসন জাফানো তংরাথুং এবার পলিটিক্যাল জাফানো তংরাথুং এই যে এডিসি প্রশাসন কাইসা তীব্রাসানি ফক মিউজিক ফক ড্যান্স गोबां बायदि नारेंगानि बागै जे कायसे संस्था माने म संस्था बाहायके फायका मुझे पावर तिनियावनो क्लियर कक साका आंबो सायमानो 1964 আগরতলা মিউজিক কলেজ বিএম हॉस्पिटल चमनिनि गानाव कृष्णनगर थांमानि सिगां ब्रिज पारङै लामानि किसे पगला जों नुकजाक 1970 सिमै आं निजेबो नुकजाक आफोरो আগরতলা মিউজিক कलेज যিনি বরম গোনাं नंद कुमार जमतिया सानो चेष्टा खायखाना काक्सा कक बरक रोजाबनाय कक बरक तुयै चर्चा खायनाय बरक न मेबी गणेश देवबर्मा बिनि कायसा নিজস্ব कलेज थांनानै राज्य सरकार पयला আগরতলা मिउजिक कलेज नै चेंखा ताबो बिनि नमेनक्लेचार चेंज যিনি संगीतकार स्वर्गीय एस देवबर्मनि मेमोरियल हिसाबै अब कलेज खुलुबजाखा 1964 नि सिमै ताबुक जरा स्टेट गवर्नमेंट मेशिनारी फुल पेडेड कायसा राज्य सरकार ताबुक पर्यन्त सचिन देवबर्मन मेमोरियल म्यूजिक कॉलेज folk music, folk dance, traditional music, traditional dance no बात तो रखती इवेंट दें मॉडर्न को बड़ो थाशे बनो सुरुंजाया को मो कॉलेज और तब को बड़ो निकुल सिलेबस सिकरे अब हाय अनफॉर्चुनेट करे किंतु तब चंग मो को मासा नहीं
About the history, 1984, before 38 years, Tabuni read up class 10, class 9, even 11, class 12, nor hoito Saimangla. 1994, 17 August, Indian, then Prime Minister, Indira Gandhi, Indian Constitution, Indian 49 Constitution Amendment Klayui, Tripura Hastevo, the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council under 6th schedule. Above 23rd August, Rajya Sabha unanimously, Sarbosammati Krome, Orojoti pass Khayi, Tripura Autonomous District Council, Chalu India Khai, Tini Singh, Oro 3rd September 2022, 13 বছর 10 বছর নি ফোক মিউজিক কলেজ ফাউন্ডেশন দে খাইনে নাংরা খমো বলিবাগে আর মুচুমা খাবো মো সেপারেট যে পাওয়ার মিনিমাম যে অথরিটি মিনিমাম যে ক্যাপাসিটি রবানি অব দেন লেট ভারতনি প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধীর মুচু খুনানি দরকার বকরে ইনকা শিক্ষিত ফাইগলা খমো Whereas state government abo kaisa music department khulukjak Tripura University wo chini Tripura University ni oro e sujugo tongo sajakha tabok porjonto Tripura University wo haino kok borok resabmong musukmong fogno badni jodi traditional abo alada byapar abo khaije gya bahike chunga gobnai tinini Mo function ante kaisa kok sana muchuma hankai sudu students songotti au norok future chini culture chini music chini dance everything chini dophabai gadaljak abono narana bagai noromno pillar youth students noromno pillar kintu o jagao tabuk chini mo kok borok ni musamong rusabmong obonotui tongairok kok thaise soito kok saka chini ako Mr. Dr. Ajay Kumar ao joto borok mo jagao phaiya joto borok chorchao phaiya খুব কম পার্সেন্টেজ borok খুব কষ্ট খায় অনেক লোক নিজনি রানবাই নিজনি পুষাবাই চেষ্টা খাইলাইও গ্রামার সারা মাস্টার সারা ফাউন্ডেশন ছাড়া বনসং মানার তাই চিনি ফক মিউজিক বাই চিনি নেশননি কালচার চিনি নেশননি আইডেন্টিটি চিনি ফক ড্যান্স বাই চিনি দফানি সিনেমং রেজাগো আশিক রিচ হাসাকাও চিনি কক বরক মোসামং কক বরক নি রিজাবমং যত্ন সিজন ওয়াইজ ফাল্গুন মাস গান জামানি আলকা চৈত্র মাস চিনি বড় গান জামানি আলকা কাইলাইবারি ও গান জামানি আলকা আরাক বুতক নংনাইফোর অকারা চাকারা রক বুতক খবসা নङै কক থাইসা খাই গান জাबै তাই কাইসা বুড়ি চিকনো তুমফ্রা রমানি আসুগু তমায়া বুড়ি চিকবো উল্টা মারো যতন গদালজাক বৈশাখ মাসের জামানি আলকা কার্তিক মাসের জামানি আলকা আছক লিচ শুধু তাবুক जों যতনি চেষ্টা বাই চিনর HOD মাস কমিউনিকেশন সুনীল কলই খুব নাংমানি কক সাকা আও বনবসং মা নাইসিকনাই মিউজিক কলেজও ফাইयै পাস খাইयै ডিগ্রি সার্টিফিকেট নাওই ব ডিগ্রি নামানি অবজদি তাই কাইসা বরকনো তাই খরকনি বরকনো বিনি সিরংমানি ফুরংমায়া হংকাই অব তুরুক পাইথানাই বরক ফুরংনানি সুযোগ সুবিধাবো जों खायनानै उचित तबे आं खाख्लायो
তিনি যে ফাংশনও পাবলিক রকলব জেনারেল পিপলস রকলব যারা মো সাবজেক্ট উৎসাহী মো সাবজেক্ট তঙ্গই চিনি রিসাब मुसुबनो फरनाय रक बरंतेबो गोबांखाय इनभल्व खायै कक सालायमानि बिसिंतै चिनि रिसोर्स पार्सन रक नांगौमानि कक सामानि बिसिंतै जत्तनो बुखावतैसे बुखा कराखाय नगो किफिलि थांखाखाय चिनबो कमल माइया जाय होक आंक कलक सालिया तबे कायसा श्रेणी बररक चिनि रिसाब मुंनो चिनि कारमुं चिनि चामुं चिनि मुसामुं अमनो सकामाना नायदोंमोन ताबुक आसिब जराले जों फानिंखा आसिब जराले चिनि बुखा राखा अमनो बुई जेस सापानो चिनि शत्रुरक सकामाना नायफानो नरक बरक ठीक टंखाय जत्त सुन ठीक टंखाय जों क्राक खाय नाराखाखाय चिनि मो फोक म्यूजिक चिनि मो फोक डांस चिनि मो रिसाबमुं मुसुबमुं चामुं तंमुं चिनि कालचार चिनि आइडेंटिटी ताइकेबो सकामाय माइया एवं जों सकामाना रगलाक आम थेके नरक समाय ताङै नगो किफिल दिहने आं आनि माय डियर फ्रेंड्स रगनो यांग फ्रेंड्स रगनो आंगबनो मेसेज रुई एवं जों चिनि लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लिमिटेड फाइनेंशियल पावर लिमिटेड कन्स्टिट्यूशनल राइट एंड पावर नि बिसिंतै बर्तमान एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन 100% मो बेपारो साइटक दिहनि आं एज ए काउंसिल चेयरमैन आणि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आं एडवाइस खायनाय थैंक यू ऑल देलाय हामबाय बरं गोनां